Bon, Assimi Goïta ne bala bena kuma dɔ de fɔ aw ɲɛna. C'est-à-dire mɔgɔ kalanenw dɛmɛ cogo ni mɔgɔ kalanbaliw dɛmɛ cogo tɛ kelen. Mali kɔnɔ n'i ye mɔgɔ jɔ 100 o 100 70 o ma kalan. Donc 30 aw b'olu de dɛmɛ cogo ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye projet ye ko projet de y'o faamuya wa dɔ ka fara ministre sara kan dɛ droit de loi de nin bɛɛ ye mɔgɔ kalanenw ka ko ye fantandenw ka payi tɛ na. Fantandenw ka foyi tɛ na bilahi u tɛ dɛmɛ u dɛmɛ ni ko kuma tɛ fɔ. Donc ne bɛna fantanw dɛmɛ cogo de f'i Assimi Goïta mianga kɛ ne bɛna fantanw dɛmɛ cogo de f'i ɲɛna koyi kɔrɔbɔrɔkɛ tu répètes les gens pour une toute dernière fois ne yɛrɛ bɛna répéter yɛrɛ Ablaye Maïga je répète pour une dernière fois fantanw bɛ dɛmɛ cogo di ne bɛna o de f'i ɲɛna i n'i ka gouvernement bɛɛ fantanw dɛmɛ ko fɔlɔ a b'o kɛ aw bɛ fo la k'u barikada parce que fantan dɛmɛni o ni guerre tɛ dugu kɔnɔ ni guerre bɛ dugu kɔnɔ faama tɛ sa faama den tɛ sa fantanw de bɛ sa ok ni président fila kɛlɛla u den tɛ sa u ministre den tɛ sa député den tɛ sa général den tɛ sa commandant si den tɛ sa fantanden ninnu de bɛ faga wa fantanden minnu bɛ faga a fantan ninnu u fa tɛ jamana kun ka ko kuma fɔ u ba t'a fɔ u fa tɛ voter u ba tɛ voter u fa hali carte tɛ t'u fa bolo hali wolo sɛbɛn a t'u baw bolo olu de bɛ faga tu vois donc ni dɛmɛ bɛ kɛ olu ka kuma tɛ fɔ maintenant ne bɛna olu de ka kuma fɔ parce que ne de ye fantankɛni mɔgɔba ye fantankɛni mɔgɔba Kana Balaba fantankɛni mɔgɔba Jo Bala fantankɛni mɔgɔba Musa Sanogo fantankɛni mɔgɔba Sidan Dentro billahi ne ye fantankɛni mɔgɔba de ne natalen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la kana da Ala ka diɲɛ wari bɛɛ d'i ma o y'i kungo de ne bala bɛ bara de kɛ ni ne ye mun kɛ n'i y'a di ne ma a banna n'i t'a di o la ni ye n ka vidéo kɛ ni jamana i bɛ récompenser n'i t'a di o la fo ne ka t'i deli a tile k'i kɔ ni ɲɛ pɛrɛ billahi tala ne ka foyi t'a la ne ye fantankɛni mɔgɔba de ne natalen tɛ mɔgɔ si la donc fantanw bɛ dɛmɛ cogo di depuis Ala ye diɲɛ da anw ka jamana in kɔnɔ Manden ni ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka fantanw dɛmɛ a faama tɛ se ka taa fantan bɛɛ ka so k'u jɔ aran na ka wari di fantan bɛɛ ma ou bien ka malo bɔrɔ d'u ma ka tulu d'u ma non dɛmɛ cogo jumɛn bɛ fantanya la fantan jamana fanba a fantanw bɛ baara mun kɛ u bɛ dɛmɛ o de la u bɛ dɛmɛ o la cogo di parce que an ka jamana in depuis Ala y'a da jamana fanba ka baara ye baara saba ye wa an ka jamana bɛ dɛmɛ baara saba de la o ye jumɛn ye fɔlɔ o ye sécurité a y'o kɛ quoi parce que vraiment lakana o de ɲɔgɔn tɛ parce que i y'a faamu sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ o ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ la yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔn sɔrɔ la donc ni lakana nana ni jamana marabaga sera ka na ni lakana ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka na ni lakana ye ni lakana bɛ diɲɛ jamana kɔnɔ fantanw ka foyi t'a la parce que fantanw kun na ka t'i tɛgɛ jan ka faama deli o ye dangadenya ye ka taa faama deli o ye teredugudenya ye ka taa faama deli o ye tangodenya ye faama delibagaw bɛ yen jeli funɛ garankɛ maabɔ gesere woloso olu ye delilikɛlaw ye wa olu bɛ kuma dɔ de ka jeli deli jeli ka n'i deli i ka jeli sɔn i ma ɲɛ jeli ma dɛ non i ma ɲɛ jeli ma dɛ jeli bɛ mun f'i ye jeli bi tanuni i b'a di o tanuni a cɛman i yɛrɛ la a cɛman i mɔgɔ wɛrɛ la tanuni ni mɔgɔ min ko tanuni ye nkalon ye ne bala ko ten mɔgɔ si tɛ se ka wolo k'a fɔ k'i b'a fɔ ko tanuni ye nkalon ye donc jeliw bɛ mun kɛ baara de don jeliw ka baara an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a fa n'a ba y'a kun di ka tɔgɔ kelen de da la ko Muhamadu mun ye tɔgɔ caya a tɔ bɛɛ tanuni kɛ kan e ma moriw bɛ nkalon tigɛ ko Ala dugulen tɔgɔ ne bala ko tɛ dugulen tɔgɔ foyi tɛ Ala la ka tɛmɛ Ala k'a bɛɛ nkalon i tɛna Ala dugulen tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan Ala ko kuranɛ kɔnɔ k'ale tɔgɔ Ala a ko bibulu kɔnɔ k'ale tɔgɔ Ala e bɛ taa dugulen tɔgɔ jumɛn kɛ Ala la ka tɛmɛ Ala yɛrɛ ye mun fɔ ni dugulen tɔgɔ tun bɛ Ala la Ala tun b'o kɛ kuranɛ kɔnɔ dugulen tɔgɔ foyi tɛ Ala la a bɛɛ bloku wallahi billahi tɔgɔ wɛrɛ tɛ Ala la ka tɛmɛ Ala kan fo n'i tɛ silamɛ ye tɔgɔ foyi tɛ Ala la bamanankan na tɔgɔ foyi tɛ Ala la ka tɛmɛ san masa kan masakɛ min bɛ sanfɛ wa hali kuranɛ kɔnɔ Ala ko ale bɛ sanfɛ ni Ala bɛ sanfɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ sankolo masakɛ ye voilà donc dugulen tɔgɔ tɛ Ala la billahi ne bala ko tɛ wallahi kana da mori ma dɛ waliju bɛɛ wuli i ka kira bɛɛ wuli wallahi o kira tɛ mun bɛ se ka ne sɔsɔ jango waliju gansan dugulen tɔgɔ foyi tɛ Ala la ka tɛmɛ Ala kan ne bala fa ne ba ye kundi u ye tɔgɔ jumɛn da ne la Musa n'i ko Musa ni ne m'i laminɛ n'i ko Jo Bala ni ne m'i laminɛ n'i ko Kana Balaba ni ne m'i laminɛ
Ah, ni tara an waso ke bɛ taa dugulen tɔgɔ wɛrɛ kɛ e bɛ dugulen tɔgɔ wɛrɛ kɛ n fa ne ba in kundi ka tɔgɔ min danna i tɛna dugulen tɔgɔ tɛ tɛmɛ o kan u b'a fɔ ko muhamadu dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala kira la ka tɛmɛ muhamadu kan ala yɛrɛ y'a wele ko muhamadu a fa n'a ba y'a wele ko muhamadu seyibaw y'a wele ko muhamadu e nafiki den e bɛna tɔgɔ jumɛn fɔ a ma ka tɛmɛ muhamadu kan o ye mun den ni patapatakanw don i y'a faamu dugulen tɔgɔ foyi tɛ ala la ka tɛmɛ ala kan moriw b'a fɔ nkalon don ni dugulen tɔgɔ bɛ ala la ala ma mun don kuranɛ kɔnɔ o e bɛ t'o dɔn cogo di o tuma e ni ala ye ekɔli kelen kan ou bien e tun bɛ ala ka dengedi yɔrɔ o nkalon don ninnu bɛɛ tapasi kolondenw de nin tɛ don ne bala kunna donc ala yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ ala muhamadu y'a wele ko ala e bɛna dugulen tɔgɔ wɛrɛ d'o la donc ne bɛna mun fɔ jamana kɔnɔ mali ala ma mali da foyi kama Ablaye Maïga fantanw dɛmɛ cogo foyi tɛ fantanw na ka tɛmɛ sɛnɛ kan sɛnɛ mɔni bagamara depuis ala y'an da anw bɛ dɛmɛ o de la wa mali ka sɔrɔ b'o la wa ne bala ko tɛ o baara tɛ k'i bɛ baara mun kɛ k'a ko irisigi i bɛ irisigi ta baara bɛɛ la ka tɛmɛ sɛnɛ de kan n'i ye baara o baara kɛ k'i bɛ 1000 don a la ko k'a bɛ taa kɛ 100,000 i bolo o ye sɛnɛ ye ni sɛnɛ n'i ye 1000 don sɛnɛ na n'a tiɲɛna bila o i kelen ka 5000 sɔrɔ o ye foro ma ɲɛ i ye 1000 don a la a dépense bɛɛ nɔgɔsɔngɔ ni engrais a bɛɛ bɛnna 1000 ma n'i ma wari sɔrɔ samiya ma ja pepepepe o i kelen ka 5000 sɔrɔ jago tɛ kun ni kun ye dɛ jago ka sɛnɛ tɛ kun ni kun ye sɛnɛ ka jugu ni triple ye sɛnɛ nafa donc fantanw bɛ dɛmɛ o de la mali tɛ nin yan rébellion bɛ anw fɛ depuis rébellion wulila faama sara jihadiste ko tile in na faama sara terroriste ko tile la faama sara kelen fantanw de bɛ sa u bɛ taa minnu ka foro jeni k'u ka bugu ci e ni fa ni ba cɛ hali 40 tɛ t'u fa bolo hali u ba a ma deli ka taa hali dɔgɔtɔrɔso la u ba bolo ka ci u bɛ t'olu de faga maliko la donc olu bɛ dɛmɛ cogo di ni bamananden ku o ku minɛ dabakala k'u kɔ a maloku b'a bolo ne bala ko ten sɛnɛ o de ye anw tala ye o de kama tiktok manu a bɛ nin yɔrɔ ta ne bala de fɔlɔ y'a fɔ wa mɔgɔw bɛ ka segin a kan mais ne bala ka kumakan don n'i seginna ne ka kumakan kan bɛɛ b'o dɔn koyi tiɲɛ tɛ wa parce que kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ karisa i da bɔ n ka kuma na o bɛ f'i yɛrɛ ɲɛna dɛ ne bala ko ten ala ye mali da sɛnɛ de kama Ablaye Maïga i b'o dɔn cogo di ko ala ye mali da sɛnɛ kama ko dɔw tɛ coïncidence ye quoi mali président fɔlɔ o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita fa tɔgɔ ko dugukolo mali masakɛ filanan o ye Musa Tarawele fa tɔgɔ ko kaba mali masakɛ sabanan o ye Alpha Umaru Kunare fa tɔgɔ ko dugukolo ni daba sɔrɔla ka kaba sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ o tuma mun de bɛ yen bilen ala tɛ lɛtiri caman ma a tɛ kuranɛ sɛbɛn ka jigin a tɛ kira caman ma ala ye mun de yira an na k'an balo bɛ sɛnɛ na ko jamana bɛ yiriwa sɛnɛ na jamana ka sɔrɔ bɛ sɛnɛ na bon n'i ka jamana sɔrɔ bɛ sɛnɛ na n'i taara i ta kɛ ko wɛrɛw ye min ni bɔ ye o y'i kun ye n'i ka jamana ka sɔrɔ bɛ sɛnɛ na n'i taara i ta kɛ pétrole feere o y'i kun ye n'i ka jamana ka sɔrɔ bɛ sɛnɛ de la sɛnɛ o de ye jumɛn ye sɛnɛ de bɛ ta ba la office Niger tubabuw nana ka farafina bɛɛ minɛ anw ka côté la farafina bɛɛ k'a minɛ k'a fɔ ka sɛnɛkɛyɔrɔ dilan Mali de la ka bɔ i y'a faamuya wa Segu i y'a faamuya office Niger k'a daminɛ Segu ka taa bila fo Gawo foyi tɛ k'a kɔnɔ ko sɛnɛ kɔ donc u tun bɛ ka anw de tun bɛ kɛ ka Afrique bɛɛ balo i y'a faamuya wa o de tun ye office Niger ye office Niger tubabuw y'a dilan ka ban u y'a sɛnɛ 27% u tun b'o kɛ ka Afrique bɛɛ balo ka tila ka na ka ɲɔ ka malo tigɛ ka dɛsɛ ka tasuma don malo la malo ɲɔni a ɲɛnɛ jalen u bɛ tasuma don a la donc u ma se ka minnu tigɛ u bɛ tasuma don la o bɛ jeni o bugurijɛ bɛ bin yɔrɔ min na u bɛ t'o cɛ k'o kɛ nɔgɔ ye ka n'o kɛ u sera ka yɔrɔ min tigɛ la tubabuw tun b'o de kɛ office Niger ne bala ko tɛ a 27% o tun bɛ kɛ ka Afrique bɛɛ balo u tun b'a tigɛ ka dɛsɛ a tɔ la ka tasuma don a la k'o kɛ nɔgɔ ye donc depuis tubabuw taara anw fɛ a ma se ka sɛnɛ sisan a bɛ sɛnɛ cogo di Modibo Keyita Assimi Goïta u bɛ k'a f'i ɲɛna ko Modibo Keyita ja gɛlɛyara Modibo Keyita ja gɛlɛyara n'i ye wuludennin ye ka wowo ci wuluba la i bɛ taa sɔrɔ a b'u ka so ba bɛ ba bi dɔ ju bɛ dɛnɛ na dɛ Modibo Keyita kun jigi ye mun ye sɛnɛkɛyɔrɔ de tun bɛ Mali la denmisɛnnin fɛn o fɛn i n'a fɔ i ye mun kɛ sisan ni denmisɛnnin fɛn o fɛn n'i tilala kalan na i y'a faamuya wa n'i bɛ fɛ ka baara kɛ gouvernement na i tɛ baara kɛ gouvernement na diɲɛ kɔnɔ n'i ma taa faso sɛnɛ kɛ i bɛ taa foroba sɛnɛ de kɛ Modibo Keyita forow de tun bɛ yen i bɛ taa sɛnɛ kɛ kalo 6 i b'o kɛ i bɛ ka sɛnɛ kɛ Mali ye
ni klalo la sa ye kalamu ko di ya fama wa deme be taka dima kam ya fa ki deme ni wardu ko do warbe dima ni material ko do be deme material la be ta barake yere mais kalo woro a jariya ma jaye ya fama ibe to kalo woro ke jumena sorda shala ina fiya ke to mo te tuni ik mi klaka ta kalo woro woro ke bi ka seneke faso yi mal moro ke ta ka foro mu kunga boni foro be o de flane loloni siga soni je gwa che loloni koti pla bam tlene loloni ya fa loloni ne ko foro bela belebele akumbe segu akumbe kai atumbe kuluguru atumbe mopti akumbe tomoktu itumbe seneke faso ya akumbe ijar ajaria ma jaye donc sene de beta bala ni sene beta bala avec tout di demsani munu kala école la ka sene nafa fuyeke nous ba don ni tra français ni be san sheki ne ke barala o ka be samia mo kom tra samia kelen dron ke sene na i ka se ka nafa so san sheki ibito ke Europe o san sheki kono samia kelen dron mo kom ye samia kelen sene ke i ka san sheki i segine ngana ibi na soro akera fin ibi na soro amuso na dembe bolla mobili be dinga folo were bulu ibi na soro aka so be loanse la mais Moussa Traoré clé là on nana sene nafa dogo fantauna parce que Moussa Traoré clé là Mali foroba tigi bek Moussa Traoré ira ka ministre mun ga foroga boni beta o ko Samu Sumari kata senu kata bla fo frontière la be Samu Kilentay ne balagote abeni sans prince ne balagote no kata sebeni koro kata bla fo la frontière la ne balagote abe Samu Sumari tay abe a Kilentay fara banana kofelaw kata fo frontière la be Samu Sumari Kilentay ne balagote ya fama kadamne chenfala katabla fo kuluguru ni seguli tabo akona to be bade e fawdo am ma fro kono ama don ko jugu ya bagamara yoro konto mishi bilbili ba munu be no mishi munu be je mishi munu nono briko keleme be anga mishi bakele nono bril ma seguli folo de nana e ma be wule e ma mishi be wule malla ko seguli mushia melon fitini joni fitini nini fube yala ka freo ko Moussa Traoré yere tay folo e ma ba wele ko Moussa Melonia parce que malla na yeri bolo dro be takasola ko be bo Moussa Traoré yere ka foro la ka free malien bema ya fama wa be free malien bema be akume bo Moussa Traoré kilendro ne ka foro kono wa en tant que melon ma ba mo were droit lente ka doni melon e mali kono donc o de kama ba wele ko Moussa Meloni yoro senada o lu yere taw ne ko to ma fa yana re mu dongo jugune quoi ou dolu era de kume Sénégal quoi donc seulement olu de fama e olu de wartigo olu de jamana tigo wa olu de Sénégal la baw fana fantam be yiri watugo di fantam te yiri wa sino mzara mzo marama alo ka jirmiri ala o ka jirmiri sai wala mara o ka jirmiri mara o ka dabli on est à besa tu vois donc Sénégal nafa o ka fo mo ko we dem sonu yoku encourager ko bla Sénégal chinois we beda chinois ma beda fo la ni Sénégal Corée du Sud fleni Moussa Traoré clé la dron ya fama Corée du Sud go demsen mogo be permanent déjà mané la ko bega nan binana nan complexe le ka fara nyoko nga kata di Corée du Sud ma ya fama Mali est donc Corée du Sud ya fama école de mogo be école la première cycle la be binana nan complexe lingle kata di Corée du Sud la Mali ou deme oh olu yere ta mena o mu yere ta fo la fo sene ko abegalo ou yere ta sene de la chinois ou flene ou ye beda ou ma beda fo la fo sene donc fana ka sene de tabala wa ala ma chido luma ala ma kiracho luma ala ma fu ayiro lula ku ka sene ke ala ayira die dugu kele muna kaw balo be sene no Mali ala ya ayira jamana kele mu mogo la mais comme ni mogo mun te kurane kala ite muribe ite walijue aw yere nyana ite montpellier ite c'est-à-dire ite écrivain ni ye mu fa te dola sinon ala ya yira Mali la ko Mali balo be sene de la o kama ala ye Mali président folo ke Modibo Keita ka Modibo Keita fa toko ke ko dugukolo ka Modibo Keita ko fe Mali président flana ala o ke Moussa Traoré fa toko ko Kaba Mali président sabana o ye Modibo Keita o ye Alpha Oumar Konaré o fa toko dugukolo donc ni Kaba sorola ni daba sorola daba be ke ka seneke ya fama Kaba o ye nyoshi dugukolo sene be ko de ka donc na ye daba soro ka Kaba soro ka dugukolo soro dro ala ya yira la ka balo be sene de la ni mi se ka ke coïncidence e tukudi ni tugo mais mogo mtari kumbiri kurane kala no be no tugo ala tenifo ni ta kurane kono kuyi
mɔgɔ mun taara ka taa i y'a faamuya wa tubabuw fɛ ka taa i y'a faamuya ka taa doctorat ni maîtrise bɛ mɔgɔ min bolo u bɛ se ka nin dɔn jɔnniw de bɛ nin dɔn bamanan walijuw jɔnniw de bɛ nin dɔn mali tigiw jɔnniw bɛ nin dɔn i y'a faamuya wa danbe joko ni danbe ani kɛwale ni kɔrɔlen olu bɛ kunkolo min na o de bɛ nin dɔn o t'anw ɲɛ bɛɛ ka waliju t'i ka waliju bɛɛ ka boli t'i ka biribiri ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nin kuma ye nkalon ye ne nin kuma kɛra nkalon ye c'est à dire tɔgɔ ninnu ta président faw tɔgɔ ta dɔrɔn tɔgɔ gɛlɛnmanw don tɔgɔ minnu don u sɔrɔ man di ka tila k'a saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ala bɛ fɛ ka mun de fɔ k'a saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ala bɛ fɛ ka mun yira an na k'a saba bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ka daba sɔrɔ ka kaba sɔrɔ ka dugukolo sɔrɔ k'olu tugu ɲɔgɔn na fɔlɔ ni filanan ni sabanan kaba ni daba ni dugukolo mais attends i bɛ daba de fɔlɔ ta n'i ye daba ta o kɛra moribo fa tɔgɔ ye i bɛ kaba ta n'i ye kaba ta i bɛ taa min i bɛ bɔ so kɔnɔ ka tagama k'i ka foro sɛgɛrɛ o tɛ dugukolo ya donc n'i ye daba ta ka kaba ta ka taa sɛnɛ kɛ dugukolo la mun de bɛ yen n'o tɛ ɲɛ nin bɛ ɲɛ bon n'a sɔrɔla i y'a faamuya ni Usumani Serifu Madani Hayidara de tun ye nin fɔ i y'a faamuya gouvernement yɛrɛ b'u wele ko waliju don ni Buye ye nin fɔ gouvernement yɛrɛ b'u wele ko waliju don i y'o faamuya n'a sɔrɔ ni Adamu Ba de ye nin sɛbɛn gouvernement u b'u wele ko non c'est un grand écrivain i y'a faamuya ou bien ni Serifu Badian de tun ye nin sɛbɛn i y'a faamu non mais nin ye tiɲɛ de ye donc sisan Assimi Goïta aw bɛ tɛmɛ ni baara de ye kaba sɔrɔla daba sɔrɔla dugukolo sɔrɔla mɔgɔ si tɛ kɛ Mali président n'i fa tɔgɔ tɛ Sanji opposant aw bɛɛ ka taa aw faw surnommé Sanji mɔgɔ mɔgɔ fa tɔgɔ tɛ i y'a faamuya wa Sanji Nji an t'i ta dɛ n'i fa tɔgɔ tɛ Nji Maliko la an tɛ mɔgɔ si ta mun fa tɔgɔ tɛ Njibi i fa tɔgɔ tɛ Sanfin i fa tɔgɔ tɛ Sanpɛrɛ i fa tɔgɔ tɛ Kabakulukulu i fa tɔgɔ tɛ Fiɲɛba i fa tɔgɔ tɛ ni cɛw cɛ fa tɔgɔ tɛ cɔcɔ Sanji Nji kɔni tɛ mɔgɔ mɔgɔ fa tɔgɔ ye Mali mago foyi tɛ wa Mali mago président mun na mun fa tɔgɔ Nji ne bala ko ten parce que kaba sɔrɔla daba sɔrɔla dugukolo sɔrɔla a tɔ ye jumɛn ye ji a tɔ ye ji dɔrɔn de o ji a t'aw fa tɔgɔ kɛ ji est-ce que n tɛ n ka fulakɛ fa tɔgɔ kɛ ji alu Badara Jalo an ti fila est-ce que Nji tɛ fila tɔgɔ ye dɛ n ka fulakɛ fa parce que fila est-ce que n ka fulakɛ fa tɔgɔ tɛ Nji de jɔn ne fa tɔgɔ Nji opposant min na de opposant si fa tɔgɔ tɛ Nji cɛ jɔn fa tɔgɔ Nji ala a jota so nas tu es fou so nas ni fana commentaire sugu jumɛn je crois i bɛ sinankunya kulonkɛ kɔni na parce que so est fly ala k'i ta kɛ sinankunya kulonkɛ bon an bɛ noter kɛrɛfɛ i ka layɛ k'i yɛrɛ justifier yanni an ka tila video in na quoi sinon i b'a dɔn mun bɛ yen sisan a bibon a babanw de bɛ yen i vérifier yanni an ka tila sinon an kana ni bibon k'i babanw i y'o faamuya wa Ouad Traoré ko bɛ cogo di kan jumɛn bɛ yen da e n'i ba ye sinankunya ye da Ouad Traoré est ce que e tɛ jara de n'a sɔrɔ i ba ye ou bien i ba de ye jara ye cɛ Ouad Traoré est ce que e ba tɛ jara ye parce que dɔw n'u ba ye sinankunya o parce que n'i ye jara n'i ba ye Traoré i bɛ se k'a nɛni o est ce que e tɛ fɛ i ta in ka kɛ ten e n'i ba ye sinankunya de ne t'e jaabi a fɔra jaralakaw k'u kɛra Traorélakaw furu parce que n'i y'o kɛ i den n'a ba bɛ kɛ sinankunya ye wala a bɛ to k'i muso nɛni parce que Ouad Traoré est ce que e ba tɛ jara ye cɛ i fana ka nin kana bagan ma fɔ yan nɔ est ce que e ba tɛ non tɛ jigin la parce que i ka levier a fɔra yen nɔ quoi jara depuis jarala ka musokɔrɔba y'a kunkolo ɲagami a fɔra a kana furu hali a fa kun ka sɔn Ouad Traoré o fɔra yen nɔ i fa fana taara tugu k'i ba furu i ba ye jara ye i fa ye Traoré donc i n'i ba ye sinankunya ye koyi bilayi tala i n'i fa muso ye sinankunya ye i n'i fa ka seri ye sinankunya ye i n'i fa ka go ye sinankunya ye i n'i yɛrɛ woloba ye sinankunya ye i fa ka sinbolo i n'o ye sinankunya ye koyi Ouad Traoré donc ne tɛ n ta i fɛ one love à vous tous nin ye kun fɔlɔ ye sɛnɛ nafa dan tɛ fɛn min na o ye sɛnɛ ye nimisa tɛ fɛn min na o ye sɛnɛ ye wari tɛ tiɲɛ fɛn min na o ye sɛnɛ ye donc gouvernement nana franchement pour que ka fantanw dɛmɛ ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna o de y'u ka sɛnɛ ta ba la sɛnɛ bɛ ta ba la cogo di denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'olu ye kalan kɛ sɛnɛ kalan kɛ
u ka nafa d'olu ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ ka bɔ u ka wele ka taa foro d'u ma ka nɔgɔ d'u ma ka foro d'u ma ka u bila sɛnɛ na samiya fɔlɔ ji sɔngɔ u t'o sara u tɛ ji fɔlɔ sara donc filanan ni fɔlɔ jar'i la maintenant filanan i bɛ sɔrɔ ka ji sarali daminɛ ba jeliba anw de ta don koyi ka ji dɔrɔn di mɔgɔw ma office Niger mana dɛsɛ o la ji anw de ta don koyi voilà donc n bɛ fɛ k'o de fɔ sɛnɛ ka dɛmɛ parce que n'i ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛ diyagoya i bɛ mɔnikɛla dɛmɛ n'i ye mɔnikɛla dɛmɛ i bɛ baganmarala dɛmɛ sɛnɛ y'o de ye quoi i y'o faamuya wa donc denmisɛnninw ka encourager depuis kalan na première cycle depuis première cycle nɔ ka commencer ka sɛnɛ nafa fɔ quoi et puis tubabuw ka livre kolon den ninnu i y'a faamuya wa première la u bɛ livre minnu kalan deuxième année na to a bɛɛ ye i y'a faamuya a bɛɛ ye tubabuw de ta ye FEDER i y'a faamuya wa train en grande vitesse métro de tu vois un peu grand marché de avion u k'o bɛɛ bɔ yen u ka segin ka na ni Mamadu ye Bineta ye Mamadu ye Bineta livre bilayi talayi à 95% u bɛ Afrique de ko fɔ Mamadu ye Bineta u ka segin ka na n'o ye o wagati kalan fanga b'a la barika b'a la parce que n'i bɛ k'o kalan i bɛ faso kanu i bɛ danbe kanu i bɛ burusi kɔnɔna kanu i bɛ faso kanu donc Mamadu ye Bineta u bɔra n'o ye u nana ni livre dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ sa hali muso dɔ bɛ a ye kalan kɛ a ma se ka tɛmɛ hali kilasi 5 kilasi 4 kilasi 3 kan a fana y'o dɔnniya ni mun b'a kunkolo la a bɛ fɛ k'o yira a den na mais a den ka livre bɛna d'a ma a b'a fɔ ko i b'a fɔ ko depuis ala ale yɛrɛ da bɛ mun dɔw t'a kɔnɔ donc u ka segin ka na ni Mamadu ye Bineta ye an ka école la tu vois minnu kalanna n'u kalan m'u janfa n'u ma ɲɛbɔ tubabuya fɔ olu de ye Mamadu ye Bineta sɛbɛn tu vois un peu i b'a lajɛ i bɛ mun sɔrɔ yen la case champ tu vois sas hein i y'a faamuya wa vélo maman papa marché c'est à dire wa a bɛɛ dɛsɛnen don k'a kɛ anw ka kɔrɔlen de ye quoi donc u ka na n'olu dɔw ye quoi donc Abdoulaye Maïga je répète pour une dernière fois n'i bɛ fɛ premier ministre in ka ɲɛ i bolo i bɛ sɛnɛ de ta ba la Abdoulaye Maïga je répète encore n'i bɛ fɛ premier ministre in ka ɲɛ i bolo aw ka ko bɛɛ ka ɲɛ Assimi fana bɛ fɛ fanga in ka laban a bɛ sɛnɛ de ta ba la je répète pour une dernière fois n'aw bɛ fɛ jamana in ka jidi bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye fanga in kɔnɔ bɛɛ ka dɛmɛ a bɛ sɛnɛ de ta ba la ala ye Mali da sɛnɛ jamana de kama ala ye Mali da k'a balo siri sɛnɛ de la o de kama ala ye message dɔ ci ne bala ma ko k'o fɔ aw ɲɛna Mali président fɔlɔ o tɔgɔ ko Modibo Keyita fa tɔgɔ ko Dugukolo Mali président filanan o fa o ye tɔgɔ Musa Tarawele fa tɔgɔ ko Kaba Mali président sabanan Alpha Umaru Kunare o fa tɔgɔ ko Dugukolo donc ni ala ye daba di ka Kaba di ka Dugukolo di foyi t'an jɛ sisan fo sɛnɛ kɔ sinon n'i ye ninnu ta a tɛ se ka kɛ coïncidence ye quoi o tɛ se ka kɛ quoi ni saba tɛ se ka ɲɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma donc o de kama n'i ye tɔgɔ ko jateminɛ i b'a ye hali silamɛya la u nana ko bɛɛ tɔgɔ ka yɛlɛma nkalon don Mali président fɔlɔ ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita fa tun tɔgɔ ko Daba Modibo Keyita tun bɛ seli a fa tun bɛ seli ne bɛ fɛ k'aw ɲininka Modibo Keyita fa tɔgɔ i y'a faamuya wa ko Daba est-ce que Daba ye silamɛ tɔgɔ ye Daba bɛ kuranɛ de kɔnɔ non Musa Tarawele tun bɛ seli a fa tun bɛ seli Musa Tarawele fa tɔgɔ ko Kaba est-ce que Kaba ye silamɛ tɔgɔ de ye Alpha Umaru Kunare a tun bɛ seli a fa tun bɛ seli a ba tun bɛ seli i y'o faamuya wa Alpha Umaru Kunare a fa tɔgɔ Dugukolo est-ce que Dugukolo ye o bɛ kuranɛ de kɔnɔ donc tɔgɔ ko tɛ tiɲɛ Badra Umar bun Afana tubira alakira ma tɔgɔ yɛlɛma Jɔn Bilal alakira y'a tubi alakira ma Jɔn Bilal tɔgɔ yɛlɛma Seyidina Usmana nana tubi a tɔgɔ ma yɛlɛma donc tɔgɔ ko nkalon don bilahi talayi ne sanpɛrɛn cɛ nkalon don ka arabuya sinsin o de nana ni tɔgɔ ko ye parce que ni bɛɛ tɔgɔ kɛra arabu tɔgɔ o bɛ arabu kɛ ka fanga sɔrɔ ni chrétien ye fanga sɔrɔ o ye européen kɛlen ka fanga sɔrɔ o dɔrɔn de don nkalon don tɔgɔ ko tɛ tiɲɛ bilahi talayi laji kɔrɔ wɛrɛ bɛ laji la karisa taara maga laji kɔrɔ ko dunan n'i nana magankaw bɛ boli k'i kunbɛn dunan cɛman alaji na jigin ne fɛ yen n'i ye dunan musoman aja na jigin ne fɛ yen ni mun nana n'i taara maga i ka kɛ dunan den ye sa olu k'i wele ko dunan to na jigin ne fɛ yen dunan cɛman ni dunan musoman i fa ni ba wolola dugu min na i kɔrɔbayara dugu min na k'i den sɔrɔ dugu min na i seginna ka na o dugu la tuguni i bɔra maga cɛkɔrɔbaw ko k'olu wele ko dunan den cɛkɔrɔba mana bɔ maga n'i y'o wele a tɔgɔ la o bɛ dimi ko f'i k'a fɔ ale ma ko laji
cɛkɔrɔba est ce que a b'a dɔn ko laji kɔrɔ de dunan ni cɛkɔrɔba b'a dɔn ko laji kɔrɔ tɔgɔ dunan a b'a mɔdenw kɛlɛ k'u k'a wele ko dunan den a wolodugu la ni musokɔrɔba b'a dɔn ko aja kɔrɔ de ko dunan est ce que musokɔrɔba bɛ se k'a fɔ maga u k'ale wele dunan a bɔlen iji la ka na a bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'u k'a wele ko dunan den fana a mɔdenw k'a wele ko dunan donc ninnu bɛɛ ye dabiri ni point com de nin si tɛ tiɲɛ ye wa ala dugulen tɔgɔ foyi t'a la ka tɛmɛ ala kan an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ne bala ko ten ni cɛw cɛ fɛ ko muhamadu dugulen tɔgɔ ɲɛ ka tɛmɛ muhamadu kan a tigi yɛrɛ kɛra kafiri m'a fɔ ko tɔgɔ wɛrɛ tɛ muhamadu la o tɔ bɛɛ ye sirinɔ de dugulen tɔgɔ foyi tɛ muhamadu ya rasululahi kɔfɛ wa k'a fɔ ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ ala la ka tɛmɛ ala kan kafiri denya don ala tɔgɔ bɛ se ka caya mɛ k'a fɔ ko dugulen tɔgɔ wɛrɛ bɛ ala la ka tɛmɛ ala kan i ye nkalon tigɛ n'i ye nkalon da ala la i bɛ taa jahanama kɔnɔ kafiri den alimami trɔmpɛri ninnu ne bɛ siran aw ɲɛ n'aw bɛ se mun na a y'o kɛ n'aw m'a kɛ a ye n ban bala k'i fiyɛ ne de kan na balaba ye sitan den toro yirijugu feere nkalontigɛla den ninnu kalabanci mori terejugu den ninnu e bɛ se ka ala dɔn ni ala yɛrɛ e tun bɛ ala ka denkɛ de yɔrɔ wa ala ko k'ale tɔgɔ ala e bɛna tɔgɔ wɛrɛ jumɛn fɔ o ma bilen muhamadu a fa n'a ba y'a tɔgɔ da an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a fa n'a ba y'a kundi k'a tɔgɔ da ko muhamadu e kafiri den e bɛ tɔgɔ wɛrɛ d'o la ka tɛmɛ muhamadu kan ala yɛrɛ ko k'a tɔgɔ ko muhamadu e nafiki den e bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la ka tɛmɛ o kan ala y'a sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ k'a tɔgɔ muhamadu e jahili den e bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la ka tɛmɛ o kan seyibaw y'a wele ko muhamadu e munafiki den e bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ ala kira la ka tɛmɛ o kan nin tɛ sarakadenya dan yan a tɔ bɛɛ ye sirinɔ de ye a tɔ bɛɛ ye sirinɔ voilà donc o de kama ni mɔgɔ mun bɛ tɔgɔ ɲini i ka tɔgɔ ɲini ni mun tɛ tɔgɔ ɲini i ka to yen sinon muhamadu tɔgɔ kelen a fa n'a ba o de da la ala yɛrɛ y'a wolo la a tɔ bɛɛ ye sirinɔw de ala yɛrɛ fana tɔgɔ ala de koyi ɔ nafiki den ninnu ni mɔgɔ ko k'a b'o fɔ aw bɛ wuli nin ye kuranɛ dogodogonin de ye dogodogonin bɛ kuranɛ la e kafiri den dogodogonin de bɛ kuranɛ la ala i bɛ taa san sugu la k'a san u b'i dege sɛbɛnni na n'i degera sɛbɛnni na i b'a kalan e nafiki den gundo de bɛ kuranɛ kɔnɔ ni gundo bɛ kuranɛ kɔnɔ ala bɛ bɛɛ jagoya ka kuranɛ kalan ni bɛɛ tɛ mun dɔn o de ye gundo ye mais bɛɛ tɛ kuranɛ dɔn bɛɛ jagoyalen don ka kuranɛ dɔn bɛɛ jagoyalen don ka fɛn min dɔn gundo de b'o la k'i b'a kalan a kunkan n'i ye suran kelen kalan a kunkan i bɛ manamanakan de fɔ ala ko bisimilayi n'i y'o kalan a kunkan i ma bisimilayi fɔ i ye manamanakan fɔ wa i ye kuranɛ de ta k'a kalan a kunkan k'a kɛ manamanakan ye kafiri den nin bɛɛ tɛ k'a dabiri anw da la i b'a sɛbɛn nɛgɛ walaha kan dɛ o tuma a bɛ na ala bɛ kuranɛ sɛbɛn don min na ala tun tɛ nɛgɛ walaha dɔn wa kafiri den nin bɛɛ tɛ bulɔku ya one love à vous tous c'est dans des trous kana balaba jɔ an ka Elisabeth lamɛn an ka segin ka na anw famana ka video kɛ bɛɛ ni